For today's reels mga idol, so kuyugi ko ninyo sa atong adventure karong adlaw. So ata diri sa Pangpanghabog Falls nga na mahimutang diri sa barangay Mag-Aso, Antequera, Bohol. So before ta mosod naa si Kagawad Yuying are nagbantay sa entrance at tay jud Kagawad sinsya kaayo kay namatoy video natong duha no. Kaso lang jud matay taas kayo tong istorya, nalingaw jud tong istorya, matay nalipat jud go. Wala dito ma-play ato ang video. So maatay ka jud. So karon magtinarong sa tao content kay kasagaran man sa tong mga content kay puros kinabuang. So bitaw sa pagkatinuod jud karon. So daghang mga mananaway sa mga content kung bahig kinabuang nga content kani. Sus pinakadaghan ka jud mga views. Pero kung seryoso gani nga content, sus damo jud mananaw nay say mananaw pilar man kabuk maihap ra. O karon niabot ta ring Pangpanghabog Falls, mao day ang Pangpanghabog Falls dire sa barangay Mag-Aso. O karon timing kayo jud atong pagdong dire kinaa si Yusteng hunguyuan area. Kauban ni sa si Buboy area mo gatrabaho dire pagdevelop dire Pangpanghabog Falls sa mga agianan na kay para di pud maglisod ng atong mga turista. So mo na ganin karon ato ni si Buboy ni atong mahimong tour guide dire sa mga turista kay labi na pa Buboy na perti hayhaya jud ni ka makakita jud ni perming paa sa mga turista na yan, labi na sa mga merkana diha. Saro di kam kapili na boy. Panahon na jud nimo. Nindot jud kadto kaliguan diri sa Pangpanghabog Falls no kay ma-enjoy jud ka re. So kamong magplano diha magbakasyon diri. So pag-book na mo so isit na yung schedule kung makadungo re. So mao na to tong vlog karong adlaw mga idol. So next adventure na po mga kabuang. So bye-bye.